Pebbles Telugu. हाय दोस्तों, मैं हूँ साइली और ये है पूजा। आज हम आपको गरबा के कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेग मूवमेंट्स, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, हैंड मूवमेंट्स, राइट क्लैप बैक, लेफ्ट क्लैप बैक। चलिए फिर से करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लेग मूवमेंट्स, अब हम हैंड मूवमेंट्स करते हैं। चलिए अब हम इसे फिर से करते हैं। 5 6 7 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम इसे फिर से करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम इसे म्यूजिक पे करेंगे।
स्टेप्स म्यूजिक पर करेंगे। Pebbles Telugu